प्रोफेसर जाबिर शाह साहब का, आने वाले तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ। और आज इस पंडाल में देख के ये वाज़ेह नज़र आता है कि इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल फतेहपुर और हल्का NA 63 8 अक्टूबर की शाम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ट्रैक्टर चलेगा, ट्रैक्टर कामयाब होएगा। जब मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, एक एक करके तकरीरें सुन रहा था, मेरे ज़हन में आया कि तकरीरें तो सारी ये कर गए हैं, तो मेरे पास अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पीछे रह गया है। लेकिन स्टेज पे बैठे मेरे ज़हन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा था इस भरे हुए पंडाल को देखते हुए कि जो आप लोगों ने प्यार और मोहब्बत मुझे दिखाई है, इस प्यार और मोहब्बत के बदले मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ। मैंने बड़ा सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों ने जितने एहसान मेरे ऊपर किए हैं, इससे पहले मेरे वालिद साहब के ऊपर किए हुए, मेरे दादा चौधरी ज़ोहरुल्लाह शहीद के ऊपर किए हुए, आप लोगों के ये एहसान हम पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, आप लोगों की ताबेदारी कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए हर वक्त हाजिर हो सकता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जिस उम्मीद के साथ आप लोग मुझे नेशनल असेंबली में भेजते हैं, उस उम्मीद पे पूरा उतर सकता हूँ, अपने जिले, अपने हल्के की आवाज बन सकता हूँ। नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो कुछ हमारे हल्के के साथ किया था, किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने हमारे हल्के के साथ बदला लिया, हमारे जिले के साथ बदला लिया, और फिर 16 महीने शहबाज शरीफ वजीर आजम बना। अखबारों पे और टीवी पे ये सब आके कहते थे कि तजर्बाकार हुकूमत आ गई है। ये जो आज आप लोगों से वोट मांगने आते हैं, ये कहते थे तजर्बाकार हुकूमत आ गई है। उन 16 महीनों में जितना हमारा मुल्क पीछे गया, शायद पिछले 50 साल में ना गया हो। ये हमें सिला मिले इस तजर्बाकार हुकूमत का। एक इन्होंने लंदन से इसहाक डार को उठा के लेके आए कि ये हमारा डॉलर का रेट नीचे ले आएगा। उन 16 महीनों में डॉलर का रेट किधर से किधर इन्होंने पहुंचाया, और आज ये आके कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने हमारे मुल्क को बचा लिया है। कैसे हमारे मुल्क को बचाया है? अपने रायवंड के महल की दीवारों के बाहर देख नहीं सकते कि अवाम किन मुश्किलों से गुजर रही है। ये कहते हैं इन्होंने हमारे मुल्क को बचाया, आज 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हुई है। ये कहते हैं इन्होंने हमारे मुल्क को बचाया, आज बच्चों की स्कूलों की फीसें देना मुश्किल हुई है। ये कहते हैं इन्होंने हमारे मुल्क को बचाया, आज बिजली के बिल देना मुश्किल हो गए हैं, गैस के बिल देना मुश्किल हो गए हैं। इन्होंने हमारे मुल्क को बचाया नहीं है, हमारे मुल्क को मजीद मुसीबतों में इन्होंने धकेला है। अब 8 फरवरी को आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने वोट किसको देना है, जो आपके हक के लिए लड़ता है, जो इस हल्के की आवाज बनता है, या उनको देना है जो कहते हैं 16 महीनों में शहबाज शरीफ ने कमाल करके दिखाया है। आप लोगों ने अगला फैसला खुद करना है। मैं जब ऑपोजिशन में गया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि हुसैन जाके नेशनल असेंबली में अपनी नुमाइंदगी करो, अपने हल्के की नुमाइंदगी करो। तो मैंने वालिद साहब को कहा मैं अकेला क्या नुमाइंदगी करूंगा, हुकूमत सारी एक तरफ है, बाकी सारों के इस्तीफे हो गए, और ये जो राजा रियाज है ये वैसी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं सारे, तो मेरा क्या फायदा उधर जाके ऑपोजिशन करने का या मुखालफत करने का। उन्होंने मुझे कहा कि ये वोट लिए, इन वोट की कदर करते हुए जाओ। तब मैंने नेशनल असेंबली में खड़े होके एक ही बात की थी कि हमारे ये जो नौजवान मजबूर हो रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने के लिए, कभी गौर करेंगे इनके पीछे वजह क्या है। जब भी नेशनल असेंबली में इसमें बात हुई थी तो हमेशा बात होती थी कि बॉर्डर पे सख्ती करे, एजेंटों पे सख्ती करे। इस तरफ ध्यान नहीं आया कि वजह क्या है ये बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये बेरोजगारी, घर की मजबूरियां, आगे निजाम चलाने की मजबूरियां,
یہ سب وہ وجہ ہے کہ بچے اپنی جان کی بازی لگا کے پاکستان سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی کہ میرے حلقے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے جنازے ہم نے پڑھے کیونکہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ پی ایچ ڈی بھی بچہ کر لے تو وہ اتنی کمائی نہیں کر سکتا جتنا بیرون ملک ایک ٹیکسی ڈرائیور کمائی کر لیتا ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لیکن نون لیگ والے حکومت میں تھے, میں اکیلا تھا, آگے سے کیا آتا تھا, نواز شریف نے موٹر وے بنائی ہے. میں آپ ساروں سے پوچھتا ہوں, ادھر بھی مریم نواز نے آ کے کہا جلال پور والوں میاں صاحب نے آپ کو لاہور اسلام آباد موٹر وے دی ہے. میرا آپ ساروں سے سوال ہے, ہمیں ان پنڈوں میں بیٹھے لاہور اسلام آباد موٹر وے کی کیا پڑی جب ہمارے گھر میں روزگار نہ ہو, جب ہمارے پاس بل دینے کے پیسے نہ ہو, جب ہمارے پاس بچوں کی اسکولوں کی فیس کے پیسے نہ ہو, ہم نے لاہور اسلام آباد موٹر وے کا کیا کرنا ہے؟ ترقی تب آنی ہے جب ان بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھے گی. ترقی تب آنی ہے جب یہ رائیونڈ کے بادشاہوں کی آنکھیں کھلیں گی, یہ سندھ کے وڈیروں کی آنکھیں کھلیں گی. اور 8 فروری کو آنکھیں آپ لوگوں نے کھولنی ہے. 8 فروری کو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. 2 پرچیاں آپ کو ملیں گی, ایک میری ہوئے گی, ایک عبداللہ یوسف صاحب کی ہوئے گی. دونوں پرچیوں پہ آپ نے ٹریکٹر پہ مور لگانی ہے اور ذرا زور سے مور لگانی ہے کہ رائیونڈ کی دوبارہ ایک دفعہ لے. ان کو پتہ لگے کہ مریم نواز کو یہ یاد لاتے ہیں لیکن اس حلقے میں فرق نہیں پڑنے لگا. انشاءاللہ تعالی یہ حلقہ کل بھی گجرات والوں کا تھا, آج بھی گجرات والوں کا, اور کل بھی انشاءاللہ گجرات والوں کا رہے گا. تھوڑے سامنے کوئی بھولی جلی جا کے چیز کو نہیں آئی, جنہ کو کام حسین علی صاحب نے اپنی کونسل چ کیتا ہے ساڈی فتح پور چ, اور علاقے کا تو سارے نہیں پتا ہے. اس واسطے خیال رکھنا ہے کہ جڑا بندہ ہے اینی محبت پیار کرنا کرتا ہے, اینی محنت کرتا ہے, انہوں مایوس نہیں کرنا. انہوں نے دوبارہ اسمبلی بھیج کے یہ کما دوبارہ جو رہ گئے سارے تھوڑے بہت وہ شروع کرنا ہے. مطلب ٹریکٹر دے بور لانی ہے, چھوٹی بھی تے بڑی بھی, کوئی مطلب ساڈا ووٹ ضائع نہ ہوئے. پچھلا کام نہیں ہوئے گا, اپنی کارکردگی تے ووٹ منگنا ہے جنہوں نے کدے کام کیتا ہے. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਅਸਗਰ ਗੁਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ. ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ. ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਮਲ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੋ ਗੈਰਤਮੰਦ ਔਰ ਗਯੂਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਣਾ ਨੇਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼. میں چودھری صاحبان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر میرے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے اور بطور امیدوار پھر تھوڑے کو حاضر ہوئے ہیں. اور امید ہے کہ تھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روایت کو قائم کر دیں, سارے ضرور ساری مدد کرو گے اور مہربانی کرو گے. ٹریکٹر ساڑا نشان ہے, تو ٹریکٹر تو ہے کھوبے جو ٹریکٹر ہی کٹ دے. جدو کہ کھوبا ہوئے, کوئی چیز پھنس جائے, کوئی گڈی پھنس جائے, کوئی ٹرک پھنس جائے, بس پھنس جائے, تو ٹریکٹر ہی اندر ٹور چین کر کے کٹ دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سارا نشان ہے ٹریکٹر ہے, ایک کاف لیگ کا نشان ہے. اور کاف لیگ ہی ہر مشکل میں جیڑی کام ہوتی ہے کہ یہ ملک بھی ایسے کھوبے جی. یہ نون لیگ جڑی حکومت کر گئی ہے نا پچھلے 16 مہینے, اور شہباز شریف جڑا تھے وزیر اعظم رہا, انہوں نے ملک کو کھوبے جی رکھا ہے, دلدل سے رکھا ہے. ملک ہیٹھا تو ہیٹھا ہی گیا ہے, وہ اتنا ہی گئے. انہوں نے جائیدادیں بڑھ دی گئی, انہیں دولت بڑھ دی گئی, انہوں نے مقدمے ختم ہو گئے, انہیں اپنے بری کرا لیا. تو ملک جڑا ہیٹھا ہی ہیٹھا گیا, مہنگائی کتنی ہو گئی ہے.
ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰ ਜੋ ਰੇਟ ਮੰਗੋ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ